Pak Ahmad, siapa lagi? Who next? Ya Pak, Saya Pak ganti. Anwar Pak. Ya, Pak. oke. Oke, kita mulai. Mr. Anwar, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Are you okay I'm today? fine, sir. Okay, I'm fine, sir. Okay, we are meet again in our English class. But before we start our class, I need the chairman to recite, pray before we start our class. I need your chairman. Where is your chairman? Where is? Bu Ajeng? Nah Ajeng? Yes, Nah, sir. Ajeng. Kenapa, Pak? Oke, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah Ajeng. Baik, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, ya. I need to check your attendance list. Ahmad Dahlan, Orin, Aja, Yes, I'm here, sir. Dwi, Yes, sir. Finansri, Nurfaiza, Yes, sir. Nurmayani, Yes, sir. Muzayana, Ani, Present, sir. Awal. Yes, sir. Oke, good. Hadir semua ya. I will show our goal in our class today. Jadi, ini masih lanjutan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, analytical exposition. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari, we have finished to learn about analytical exposition, so we continue our material about analytical exposition. Jadi hari ini, kalau minggu lalu kita sudah pelajari fitur bahasanya. Ada yang masih ingat fitur bahasa dari analytical exposition? Anyone remember? Oke, ada verb. Jadi ada kata kerjanya. Jadi kata kerja yang dipakai, ada kata kerja, action, verb. Kemudian there is a tense also, simple present tense. Oke, good. Jadi itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita akan lanjutkan. Today we are learn about generic structure of the analytical exposition. Jadi kita akan pelajari generic structure-nya. Susunan teks. Jadi apa yang ada di dalam analytical exposition. We are learn the generic structure of analytical exposition. Okay, I will show you the material of our class. Jadi saya akan memperlihatkan materi kita hari ini. Sudah tampil? Yes, sir. Okay. This is our material today. Bisa diperhatikan ya. Pay attention to the screen. Oke, jadi ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya sudah sampaikan tadi, toh. Jadi kita akan pelajari the text structure, generic structure of analytical exposition. First generic structure of analytical exposition is thesis. Jadi thesis itu introduction of the topic and indicate their point of view. Jadi thesis ini
adalah pembuka, berisi pembuka dari topik yang mengindikasikan tentang pendapat dari penulis. Jadi ada 3 tadi isi dari analytical exposition itu. Yang pertama tesis, kemudian yang kedua argumen. Ini argumen berisi writer's opinion. Jadi sederhananya argumen itu writer's opinion, pendapatnya penulis. Jadi di sini dijabarkan satu persatu. The writer explain his or her opinions. Kemudian yang terakhir reiteration. Jadi reiteration ini sama dengan conclusion. Oke, jadi di reiteration berisi stating the writer point of view to strengthen the thesis. Jadi itu ya. Kita lanjut. Nah ini beberapa kata atau frasa yang sering dipakai di dalam analytical exposition. Yang pertama, from the fact above, berdasarkan fakta di atas. Kemudian yang kedua, I personally believe, saya secara pribadi percaya. Kemudian therefore, my conclusion is. Kemudian yang terakhir, in conclusion. Kita lanjut. Nah ini yang menjadi ciri dari analytical exposition. When we read analytical exposition, we also find this word. Jadi ada yang pernah pelajari materi number, ordinal number. Jadi ordinal number dipakai juga di analytical exposition. Seperti ini yang pertama, firstly, secondly, thirdly, etc. selanjutnya ya. Jadi itu yang dipakai juga. Jadi ada manfaatnya ternyata kalian pelajari ordinal number. Kemudian yang selanjutnya, in addition, furthermore, however, therefore. Kita lanjut. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari analytical exposition. Nah, kita tadi sudah pelajari, kita sudah tahu general structure. We have know about general structure of analytical exposition. First, thesis, argument, and conclusion, reiteration. So we need to find out based on the text each structure of the text. Jadi kita akan cari tahu apa-apa saja yang ada di dalam teks ini. Kita akan uraikan. We will find out where is thesis, where is argument, where is conclusion, where is reiteration. Oke, kita lanjut. Jadi ini akan kita identifikasi satu-satu ya. Oke, nah ini yang pertama. The first, thesis. Oke, di teks tadi ada beberapa paragraf. Nah, di paragraf pertama dari teks yang tadi ada keterangannya di sini tertulis apa? Siapa yang bisa bacakan? Yang keterangan di sini yang ada tulisan 1, kemudian there's a word under Tesis. Tesis. Oke, tesis. Good. Tesis. Nah, the next structure of the analytical exposition. What is Arguments. argument? Argument. Okay, good. Argument. Okay, is the last structure of analytical exposition. What is the last structure of analytical exposition? Conclusion. Reiteration. Oke, conclusion. Jadi sama itu ya, reiteration. Conclusion, same is reiteration. Jadi jangan sampai kalian menemukan tertulis conclusion, terus bertanya, what is conclusion? Oh, ternyata sama dengan reiteration. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, I will ask one of you who can tell us the general structure of analytical exposition. Tesis. Okay, good. Next. Argument. Argument.
Okay, good. Next. Reiteration. Okay, And then the very last nice. conclusion. Okay, very nice, very nice. Oke, sekarang karena kita sudah tahu apa-apa generic structure of the analytical exposition, thesis, argument, and conclusion. Sekarang karena kita sudah punya kelompok masing-masing, you have a group, so I need you to join with your group member. Ya, silahkan ya, kita akan kerja kelompok. We will do exercise with our group. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya ya. Oke, sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Yes, Oke ya, sir. udah ada ya. Nah, pay attention to your worksheet. Ya, di sini ada tertulis, ada tertera teks analytical exposition. Jadi berdasarkan petunjuk soal pertama, based on the instruction of the first question, rearrange the paragraph of the text below into a correct text by writing thesis, argument, and reiteration beside of each paragraph. Jadi sini di sebelahnya ada tertulis, ada tertera titik-titik tanda tanya. Jadi situ kita akan tuliskan yang mana paragraf tesis, yang mana paragraf argumen, yang mana paragraf reiteration. Jadi di teks ini, teksnya disusun secara acak, ya. Jadi ini tersusun secara acak. Jadi kalian bersama teman kelompok kalian, we will put of the generic structure of the text. Kemudian perhatikan di soal selanjutnya. Sudah dilihat? Oke. Nah, di soal selanjutnya nomor 2 sampai nomor 4, number 2 until number 4, with your group, you will discuss each of the paragraph of the text. Kalian harus menemukan what is the content of the each paragraph. Jadi kalian akan mencari apa isi sebenarnya dari setiap paragraf itu. Sudah dipahami? Oke. Nah, sekarang saya beri waktu. I give you 25 minutes to do your worksheet. Oke, time's up. Sudah selesai ya, jadi waktu sudah habis. Nah, sekarang I need each of group will present your worksheet in front of your class. Jadi saya minta setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi silahkan yang bertindak sebagai pembicara, who is the speaker of your group. Silahkan ya, bersiap-siap. Sekarang saya minta kelompok pertama mempresentasikan hasil pekerjaannya. Pak Awal. Yes, Silahkan sir. Pak Awal. Yes, in paragraf 1, sir, tesis. Oke. Paragraf kedua, argumen. Paragraf Oke. ketiga, reiteration atau conclusion, Oke, sir. good. Nice work. Sekarang kita ke kelompok 2. Nur Faiza. Yes, sir. So after we discuss, the first paragraph is thesis. The second paragraph is argument, and the third paragraph is conclusion, sir.
Oke, nice work. Jadi sudah selesai semua ya pelajaran kita. Kita sudah mengerjakan tugas hari ini. Kita sudah mengidentifikasi the structure of analytical exposition. Sekarang saya minta LKPD-nya dikumpul ke depannya. Oke. Nah, jadi ini LKPD-nya saya akan periksa nanti. Kemudian minggu depan saya akan berikan kembali LKPD-nya. Nah, sekarang karena kita sudah mempelajari materi hari ini, I need one of you as a volunteer to tell what material we have learned today. Anyone? Yes, sir. Analytical exposition, sir. Strukturnya ada tesis, argument, conclusion, sir. Okay, good. Nice work. Nice answer. Oke, sekarang karena kita sudah pahami semua the structure of analytical exposition, maka kita anggap pelajaran untuk materi hari ini about general structure of analytical exposition telah selesai ya. Kemudian saya sampaikan pada Anda sekalian, minggu depan we will continue about analytical exposition also, but we will try to make text about analytical exposition. Jadi Anda silahkan di rumah cari-cari referensi. Minggu depan Anda sekalian akan menulis tentang apa. Oke? Baik, karena mata pelajaran bahasa Inggris telah habis, kita cukupkan. That's enough for our material in English class today. Kita akhiri by reciting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.